Okay, untuk part seterusnya kita akan buat silinder horizontal. Okay, create new part, standard mm. Okay, start to sketch XY plane, and then create a circle. The first circle is 28.5. or 5 mm, and the second is 30 mm. And finish sketch, extrude. Okay, extrude the first circle here. Okay, flip direction and distance 18. Okay, kemudian kita boleh share sketch yang tadi tu, kita right click sketch extrusion 1 ni, right click, kita share sketch, kita nak guna balik sketch ni. Okay, kita klik extrude, kita select yang atas ni. Okay, dia punya direction ke sini, dia punya distance 12. Okay, kita boleh hide sketch ni, untick visibility, and then kita create a sketch pada permukaan ni, atas ni. Okay, create a circle, construction line, on kan construction line. Okay, create a circle, diameter 17. Kemudian off kan construction line, kita create point, the first point pada origin dan the second pada atas ni. Okay, kemudian kita constrain kan point yang ke atas ni dengan origin, vertical constraint ya. Then finish sketch. Okay, kita create hole. Okay, kita clear dulu selection ni, selection hole tu. Kita select manual. Yang pertama kita nak select hole yang kat tengah ni. Okay, dia punya diameter 5. Okay, termination dia through all lah. Klik OK. And then kita share sketch. Untuk hole 1 ni kita share kita punya sketch tadi. Kita nak guna point yang kita dah buat. Okay, create another hole. Dan dia punya diameter 6. Through all. Okay. Kemudian kita boleh hide kita punya sketch tadi. Untick visibility. Okay, kemudian kita buat circular pattern. Features, kita pilih features yang kedua ni. Okay, kemudian rotation axis, kita pilih body silinder kita ni. Okay, placement kita nak 3 sahaja lubang. Dan klik OK. So, ni kita punya horizontal cylinder. Okay, awak boleh apply dia punya warna dia. Okay, tadi kita guna light red. Okay, kemudian boleh save. Save sebagai cylinder vertical. Sorry, cylinder horizontal. Okay, save. Dan kita akan buat part yang seterusnya pada video yang berikut.